بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز वालिदैन, अजीज तलबा और तालिबात और दीगर सामीईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, सूरह यूसुफ के 10 रुकू हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अब हम सूरह यूसुफ का रुकू नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरह यूसुफ का रुकू नंबर 11 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा फसलतिल तीरु फसल लाम ज़ेर तिल फसलतिल तीरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून लौला अन तुफन्निदून क़ालू तल्लाहि क़ालू तल्लाहि इन्नका इन्नका लफी ضلالकल क़दीम इन्नका लफी ضلالकल क़दीम
فلما فلما جاء البشير فلما جاء البشير ألقاه على وجهه على وجهه فارتد بصيرا فارتد فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين خاطئين قال سوف أستغفر لكم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا فلما دخلوا على يوسف على يوسف آوى إليه آوى إليه أبويه
أبويه وقال ادخلوا وقال लाम को दाल के साथ मिलाएंगे वक़ाल अदखुलू मिस्र मिस्र इंशाअल्लाह आमीनीन इंशाअल्लाह आमीनीन ورفع أبويه ورفع أبويه ورفع أبويه ورفع أبويه على العرش على العرش وخروا له سجدا وخروا له سجدا وقال يا أبت وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من السجن من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو ومن بعد
ومن بعد أن نزغ الشيطان أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني ربي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث من تأويل ये लाम को लाम के साथ मिलाएंगे तअवील अहादीस अहादीस فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت وليي أنت وليي في الدنيا أنت وليي في الدنيا والآخرة ये वल आखिरह की है जब वक्फ करेंगे वल आखिरह ता तो साकिन करेंगे तो हा बन जाएगी वल आखिरह तवफ़्फ़नी तवफ़्फ़नी मुस्लिमों
वअल्हिक़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन बिस्सालिहीन। ज़ालिका ज़ालिका मिन मिन अंबाइल गैबि मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैक नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ इज़ अजमऊ अमरहुम अमरहुम वहुम यमकुरून वहुम यमकुरून वमा अक्सरुन नासी वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्त वलौ हरस्त बिमुमिनीन बिमुमिनीन वमा तस्अलुहुम अलैहि वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र मिन अज्र इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ज़िक्रुल लिल ये रा के ऊपर तन्वीन है, इस रा को लाम को शद्दत के साथ मिलाएंगे। रा दो पेश लाम रुल लाम लाम ज़ेर लिल ज़िक्रुल लिल लिल आलमीन। इसको लिल आलमीन नहीं पढ़ना, यानी लाम को हिलाना नहीं है, यानी लिल आलमीन। सामीन मोहतरम, सूरह यूसुफ के 11 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। इसको गौर से सुनिए और याद भी करें।
अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون